خدا دی قسم مسئلہ سمجھ آ جائے نا تو ویسے یا فرقے فرقیاں پارٹیاں مک جان انہوں پتہ لگ جائے یار سنی ہی سچا مذہب ہے. یہ یاد رکھ لیں. اب جب کئی بیماریاں اکٹھی ہو جائے نا تو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے بڑی بیماری کون سی ہے, زیادہ مہلک بیماری کون سی ہے, تاکہ پہلے اس کا علاج کیا جائے اور بعد میں چھوٹی بیماری کا علاج کیا جائے. کیونکہ جو مرض ہوتا ہے اس کا علاج تو کرنا ہی پڑتا ہے, اس کے بغیر تو وہ مرض جا سکتا نہیں. تو یہ بات بھی کنفرم ہے کہ جس کا عقیدہ خراب ہو جائے وہ بھی بیمار ہے اور مریض ہے, اور جس بندے کا عمل خراب ہو جائے وہ بھی بیمار ہے اور مریض ہے. یہ مریض ہیں, اب علاج تو کرنا ہے, تو ان دونوں میں سے کس کا پہلے علاج کیا جائے, کس مریض کا, آیا کہ عقیدے والے کا یا عمل والے کا؟ تو بھائی پہلے آپ یہ نقطہ سمجھیں, جب بیماریاں دو چار اکٹھی ہو جائیں تو سب سے پہلے بڑی بیماری کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جب وہ کنٹرول ہو جائے تو پھر بعد میں دوسری بیماری کا علاج. جب آپریٹ بھی کیا جائے نا تو سب سے پہلے ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن تو زیادہ, تیرا بلڈ پریشر سیریس ہونا چاہیے, انہوں پہلو سدھا کر. ایسا ہی ہے نا جی. اور ویسے بھی اگر ایک بندے کو بخار ہے اور ساتھ میں اس کو نزلہ بھی لگا ہوا ہے, ساتھ میں اس کے گوڈے گٹے بھی درد کرتے ہیں, اور ساتھ میں اس کے معاذ اللہ ہاتھ پر کوئی کینسر کی صورت بھی ہے, تو وہ نہ پہلے نزلے کی دوائی دے گا, نہ گوڈے گٹے سیٹ کرے گا, نہ بخار سیٹ کرے گا. انہیں پڑھا پہلو کینسر یہ بد گیا تو کام خراب کرے گا. ایسا ہی ہے نا. جو بڑی بیماری ہوتی ہے اس کا علاج پہلے کیا جاتا ہے. حضرات علماء کی موجودگی میں بات بالکل نپی تلی کر رہا ہوں کہ یہ دو بیماریاں ہیں, عقیدے کی خرابی بھی اور عمل کی خرابی بھی. ان میں سے جو بڑی بیماری ہے, خطرناک ہے, مہلک ہے, وہ ہے عقیدے کی بیماری. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ پہلے علاج عقیدے والی بیماری کا کرنا پڑے گا, اس کے بعد عمل جس کا خراب ہے پھر اس کا علاج کرنا پڑے گا. بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ کوئی نہیں آئی؟ ان دونوں میں سے پہلے عقیدہ درست کرنا پڑے گا. جس کا عقیدہ خراب ہے اس کو وہ دوائی دینی پڑے گی, اگرچہ وہ مجدد پاک کی ہو یا اعلی حضرت کی ہو. توجہ نہیں, سر ہلانے سے بات نہیں بننے والی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا علاج کرنا پڑے گا, اگرچہ وہ دوائی ہم شیخ محقق سے لے کے آئیں یا مجدد پاک سے لے کے آئیں یا اعلی حضرت سے لے کے آئیں. سمجھ آئی نا؟ وہ جماعت علی کی ہو یا مہر علی کی ہو یا غوث جلی کی ہو یا مولا علی کی ہو. او بھائی کو سبحان اللہ ہوندی, تسی میرے منہ والی ویکھی جاندے ہو. مہربانی کر گوڈے چھڑ کے بہ سونے, گوڈے چھڑ کے بہ, سامنے بیٹھا ہے ڈرائیور دے نال, تکڑے ہو, چوکڑی مارو, چوکڑی مارو, کوئی نہیں سیٹ ہو جائے گا. ایک کمزوریاں تو دور کرنا آیا. واہ بھائی واہ, ہو جان گیاں سیٹ. بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال. چپ نہیں بہنا. میں ایک گھنٹہ تواڈے نال کلام کرنا, لیکن اونی دیر تک اشارے تے ہی چلنا ہے. ساڈے سنیاں دا ایک اے بھی پتہ نہیں کیا انداز بن گیا. کئی بندے چھویں پوڈے تے بہ کے جھوٹ بولن ڈے ہوندے, تھلے مرنی آئے ہوندے, واہ 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 واہ, ایویں جھوٹ تے ہی. تہاڈی ہر شے سچی, تسی منہ ہی ویکھی جاندے ہو, اور لنگر کھاندے ہو, حلال تے کریا کرو. بولو ذرا سبحان اللہ. تکڑے ہو کے بیٹھو ذرا, گل شروع ہو گئی ہے جناب. گرامی قدر حضرات, میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے علاج عقیدے والی بیماری جس کو لگ جائے اس کا کرنا پڑے گا, اس کے بعد پھر عمل والی بیماری کا علاج پھر بعد میں کیا جائے گا. یہ بات ضروری ہے. اگر ایسا نہ کیا جائے, آپ کہیں گے اس پر کوئی دلیل دو نا, کیسے آپ نے اس کو فرسٹ نمبر پہ رکھا اور عمل کو دوسرے نمبر پہ رکھا؟ میں کہا پترا, جے تو قرآن پڑھیا ہوندا نا یا سنیا ہوندا کسی بندے دے پتر نو, توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات, پھر تجھے پتا چلتا کہ یہ قرآن میں موجود ہے. آپ اٹھائیں قرآن پاک, پورا قرآن پہلے پارے سے آخری پارے تک, جہاں جہاں اللہ نے فرمایا آمنو وعملوا الصالحات, آمنو وعملوا الصالحات, یہاں پہلے آمنو ہے, بعد میں عملوا الصالحات ہے. یہ آمنو عقیدہ ہے, عملوا الصالحات عمل ہے. توجہ نہیں فرق. صوفی صاحب بولو نا ذرا پیار دے نال, آواز نہیں آ رہی. خیر ہے, بولو بولو بولو, میں نہیں چپ رہن دینا. مہربانی فرماؤ, میرے سامنے والے تسی بھی چپ بیٹھے ہو, بولو ذرا پیار دے نال. تکڑے ہو کے بیٹھو, تکڑے ہو کے بیٹھو ذرا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں, پہلے آمنو ہے اور بعد میں عمل الصالحات ہے. یہ جو آمنو ہے یہی تو عقیدہ ہے, اور جو عمل الصالحات ہے وہ عمل ہے. تو جب اللہ نے عقیدہ کو پہلے رکھا ہے
आवाज कमजोर ना फरमाए फिर मैं क्या कह रहा हूं। तो भाई पहले फिर अकीदे को सेट करना पड़ेगा ना, बाद में अमल को आप ठीक करेंगे तो फिर फायदा होगा। समझ आ रही है? इस बात का तयन हो गया ना कि पहले अकीदे की अहमियत है, फिर बाद में आप अमल करें। हाँ ये बात जरूरी है, मेरे शेख तरीकत सय्यदी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आप फरमाते हैं जिस इंसान का अकीदा खूबसूरत हो और फिर वो अमल भी खूबसूरत वाला हो, इदा ही समझो भी गुलाब दा बूटा है तो फूल भी लगे खड़े ने और पूरे इलाके को अपनी खुशबू के साथ भी मुअत्तर कर रहा है। समझ आ रही है? इस वास्ते अपने अकीदे को भी दुरुस्त करें और साथ ही साथ अपने अमल को भी दुरुस्त करें। अच्छा, अकीदे पर लोग परेशान कहां से होते हैं? असल में इन्होंने खुद मुताला करना छोड़ दिया, अपने माँ बाप के अकीदों से ये खुद मुनहरिफ हुए, बुजुर्गों से निस्बत छोड़ दी, स्कूल वाल नस पे हाथ च मोबाइल ने छौड़े फड़ लै, व्हाट्सएप ते ट्विटर ते अपना वक्त किया बर्बाद। तो फिर कहता यार मैनू नहीं पता लगता केड़ा सच्चा है, वह भी कुरान पढ़दा, वह भी पढ़दा, वह भी पढ़दा, वह भी पढ़दा है। मैं आख्या पुत्रा जेड़े पासे तू टुर पिया ना इदा तेन कख नहीं समझ आनी। समझ आ रही है ना? तू किसी तरीके नाल गल कर, ये मैं आपको सही कह रहा हूं। हाँ ये एक अलग बात है कि सादा बंदे के लिए लोगों ने मुश्किल जरूर खड़ा की है, लेकिन सादा बंदे को चाहिए तू भी अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करना। समझ आई ना? अब होता क्या है, एक मौलवी तकरीर करता है, वो भी कुरान पढ़ता है और हदीस पढ़ता है, सुनने वाला कहता है माशाल्लाह बड़ी प्यारी तकरीर कर गया भाई। दूसरे फिरके का आ गया, उसने भी कुरान पढ़ा हदीस पढ़ा, वो कहता यार गल्लां तां इहने भी ठीक कीते ने, हालांकि वो विच थोड़ी जी कुंडी हुंदी है, ओदा तुहानू नहीं समझ लगदी, वो को कारीगरी दसेगा। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना, जेड़ा इस महकमे दा कारीगर वो दसेगा। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अच्छा आम बंदा कहता यार ये भी वो गल्लां। अच्छा तीया आ गया, उन्हें भी कुरान हदीस पढ़िया, वो कहता यार मैं इधर जावां इधर इधर, वो परेशान हो जाता है। मैं आप ज़हन में रखिएगा, ओदी मिसाल पता किंज हुंदी है, जिवें बंदा जड़ा वाले लारी अड्डे टुर जाए ना ते जाना होवे फैसलाबाद, हाईएसां लगियां होंदियां ने 6, उत्थे बंदा टुर जाए नाल नियाणे हुण एक आईएस वाला बच्चे खो लैंदा है ते विच सिट लैंदा है, दूए वाला बैग खो लैंदा ते ओह विच सिट लैंदा है, तीए वाला सवारी दा मोढा फाड़ के दो नूं विच सिट लैंदा है। वो कहंदा ओ किधर जाना, वो कहंदा फैसलाबाद, दूआ किधर जाना फैसलाबाद, तीया किधर फैसलाबाद, बच्चे किते बैग किते आप किते, वो कहंदा आ वेखो मैं जाना ही किते ने, मेरी हारशा वापस करो मैं जानदा ही नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहा मैं क्या कह रहा हूं आप हजरत? क्यों भाई हजरत जज़ाकल्लाह, बज़ाहिर उन्होंने परेशानी बन गई ना, वो कहता मैं जाना ही नहीं। ये साहब मुख्तलिफ किस्म दी बोलियां सुन सुन के ना ये कहते ने यार मैं किसी मसलक से नहीं जाना, मैं मुसलमान ही चंगा। मैं क्या खलो खलो, एडी जल्दी तेरी मैं जान नहीं छड्डण लगा, मैं इमाम मोहम्मद रज़ा दा नौकर हां। ओ मैं क्या मैनू ये दसना, ओ लारी अड्डे जाके ओ फटीचर बसां ते तैनू किहने किहा बै, तैनू चाहिदा सी किसी कंपनियां ने अड्डे ते जांदा, तैनू इज्जत दे नाल बैठा के ले जांदे। ओए फटीचर मौलवियां दियां तकरीरां ना सुनिया करो, जे सुनना जी ओदे कोल जाओ, जेदा टेशन या दाता